mo. Ano oras na dyan, Day? Ilan na lang kayo dyan? Camera to kota kore diyesen. 9. Ako, sino, si Loy. Kilala mo si Pitit? Dube tarak to na Hindi, Madam Shima. dube. Oo. Tatlo na lang kami luma. Dube orang ne Sinor. Umalis na? Si Nur, oo. Nasa Kuwait ata o Saudi. Kaya daw siya. Kami na lang. Ano ka, Day? Okay na lang signal mo, ha? Si ano ata, si Christine at saka si Lisa. Matapos ata yung kontrata nila, uuwi sila kasi parang hindi daw maganda yung amo nila. Oo. Si Lisa parang babalik dito. Oo, babalik dyan pero sa labas. Sa labas. Sa labas sa jowa niya. Na, Oo. Minggul. Minggul hamma. Minggul. Minggul hamma. si ano yan, si Patong? Alaga ko si Patong Abud. yan? Hindi. Si Patong alaga na. Si Abud. वही Ayan ang ano, बच्चे bunso. Bunso. Yan na yung bunso. Buntis yung nanay. Buntis na naman. बच्चे का खाना खवाते वो हेर लगे मैसेज ऐसे दिखे नहीं तो हेर डाक देना अशोक भाई Yung alaga mo si ano, mataba doon sa mataba. दूसरे हेर डाक देना दूसरे हेर हमारे फॉलो दीजिए American girlfriend. Yung panganay. Yung panganay. Si Gala, oo, si Gala. अल्लाह Dalaga na yun, di ba? Payat na. लाइक दिल से ले ऐसे Si ano, si Dana. Ganon pa rin ugali niya. Dalagi. Medyo okay na. খাইতে গেছে গা কইছে না ক্লাবে যাইবো চ্যাম্পিয়ন খাইবো আমরা তো আইবো Dalaga na sila eh, kaya dapat maging iba na yung ugali nila. না মেয়েটা ভালো আছে বয়স কত মজা Sino yung করে ano অনেক nila, মজা করে। yung katulong. ये ठीक है सर Negra. আলী ভাই আমার ফোন Negra? দিছে Ano, kasama ni Carmela. African, katulong nila, nila babasain. Topia. Ah, Which one? Dalawang Topia. Ilang taon na yun si Abud? Ay, apat. Oh, diba? Saglit lang. Apat na ba? Eh, si ano, si Bichel. Si Bichel. Diba sabi, buntis na. Nanganak. Ay, bagong baby. Ano anak niya? Babae. Dalawa na yung babae. Padamihan. Padamihan na lang talaga sila ng ano. No? Padamihan sila ngayon ng Sila, ano, sila ng ito. anakers. डाला लाइक किसी ने सिले करते ये ना दी An! Matagal. An! Wala Ay, na ano, si si... Qatar Ano nga yun? Qatar Ano nga yung kasama ni ano? ये Qatar Ni Roxanne dati? Nandito, si ano, si Jersen? Ah, si Gerson, andyan pa rin? Qatar Bagong anak din yung amo niya. wala ka na Ay, si sana Pina all. Babae. Nag-anakan sila ba? Nag-anakan. ah Oh, kaya kadamihan na lang talaga. Sili syarak kan lagi Ibang kulay. Si Kwan yan. Kanong si Joy. Ay, kailan na. Si Joy. Bawal. Hi. Si Joy. Bawal ano, bawal baby. Bawal Walang ang baby baby. sa live. Yan ang baby, oh. Baby na maliit bawal sa live. Hello, Yan ang baby Bagets. damulag. Hindi kanina ba? Kaya nagpapakain ka kay Abud. Hindi, nagpapakain ka kanina kay Abud. Kita si Abud. Sino yan ba? आम्ही येतो alhamdulillah मला रखसे Ayun o. بقول انا لا انا في بروري كلام بس مو يعني فكر جزرة بنت Yala, sawi busa. Sawi busa, sawi busa. Sawi busa. हेर
Salahirnya sundar আছে Isang Marites, isang Marites, isang Marites. Hindi ko alam ano sinasabi. yan নাকি স্মার্ট চলাফেরা Bas kidala to kalap. Ay, naku, bang marites mo ayaw sa live? এটা তো কাতারে আছে Marites! Marites ka? May marites din pala dyan sa inyo. Min, Tabi? hada. Sino yan? Sino yan? Andyan si আমি Dala? দেখলাম গা আলিবের Hindi, si Andyan si আলিবের Dala. ফলো অ্যাকসেপ্ট amo করার niya, জন্য amo niya si ano, আলিবে si Madam Bisair. Ah, আলিবে ফলা আলিবে Si Joy lagi na. Oh, kailan na kay dugay naman na diri. Guwapa kayo kasi yung cellphone sa. কালে কালে মারবে Kuan, কালে মারবে Di pa to. karelyebo ni ano ni Lisa. oo, di ba? বুঝা Yan na. Ilang taon na si Si Jan? Marian. কাবিল শোয়া না শুভ Mag 2 years na din. Karong Bel. Mag ano ka daw, magsalita ka daw Arabic, sabi ni Daddy. Sino tebi?